الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام। দেখো তাহলে এটা আমাদের জন্য কয় নাম্বার মিসাল ছিল? 3 নাম্বার মিসাল না? এখানে বলছে ওয়াকাযালিকা কওলুহু তাআলা হাত্তা তানকিহা যাওজান গায়রা, হাত্তা তানকিহা যাওজান গায়রা। দেখো এখানে প্রথমে আমি বলে দিচ্ছি, কেমন? প্রথমে আবার বলে দিচ্ছি, ভালোভাবে খেয়াল করো। तनकिहा ज़ौजन गैरा, हत्ता यहाँ तक कि तनकिहा वो औरत क्या करे? निकाह करे ज़ौजन गैरहु, उसके अलावा दूसरा शोहर को, ঠিক আছে, दूसरा শোহর কো নিকাহ করে। অর্থাৎ এটার উদ্দেশ্য হলো কোনো একজন মহিলার বিবাহ হয়েছিল, এরপর আবার কি হয়ে গেছে? তালাক হয়ে গেছে। তালাক হওয়ার পর আবার ইদ্দত পালন করার পর আবার সেই মহিলা কি করবে? বিবাহ করবে। তো বিবাহ করলে এখন ওয়ালি ছাড়া বিবাহ করলে নিকাহ হবে কি হবে না, এটার ব্যাপারে ইখতিলাফ চলতেছে। এটার ব্যাপারে কি চলতেছে? ইখতিলাফ চলতেছে। তো আয়াতের মধ্যে দেখো হাত্তা তানকিহা, ও औरत নিকাহ করে, उसका ওয়ালি নিকাহ দে, এরকম বলে নাই। বলছে কি সিগাটা মহিলার, সিগাটা কিসের? মহিলার, মুয়ান্নাসের সিগা তানকিহাটা। তো দেখো ও औरत নিকাহ করে, তাহলে নিকার নিসবতটা কার দিকে হলো? মেয়েটার দিকে না? তাহলে আমরা এখান থেকে বলতেছি এখানে তানকিহ যে লফজ আছে, লফজটা কি খাস, লফজটা কি খাস। তো আমরা জানি খাসের উপর আমল করা কি ওয়াজিব। সেটা মোকাবেলার মধ্যে খবরে ওয়াহিদ বা কিয়াস আসলে সেটাকে কি করে দিতে হবে? ছেড়ে দিতে হবে। বুঝাচ্ছে? তো দেখো এখন আমরা বলতেছি তাহলে কোনো একজন মহিলা যদি তার ওয়ালি ছাড়া, তার उसके वली के बगैर अगर वो औरत क्या करे? निकाह करे, तो उसका निकाह दुरुस्त हो जाएगा। उसका निकाह क्या हो जाएगा? दुरुस्त हो जाएगा। क्यों? वजह क्या है? वजह क्या है? तनकिहा खास है। तनकिहा क्या है? खास है। वह औरत निकाह करे तो खास है, खास पर अमल करना वाजिब है। तो इससे समझ आते हैं कि वह औरत अगर खुद निकाह कर ले वली के इजाजत के बगैर भी, तो निकाह क्या हो जाएगा? दुरुस्त हो जाएगा। इमाम शाफिई रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि यहाँ वली के बगैर अगर कोई औरत निकाह करे तो निकाह दुरुस्त ना होगा। निकाह क्या ना होगा? दुरुस्त ना होगा। तो वजह क्या है? वजह क्या है? वजह के तौर पर इमाम शाफिई रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक हदीस पेश करते हैं जो अम्माजान आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत किया, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत किया, अय्युमा इम्राअतुन नकाहत नफ्सहा बिगैरि इज़्नि वलिय्यहा फनिकाहुहा बातिलुन बातिलुन। तो इस हदीस को पेश करते हैं। हदीस का तर्जुमा यह है कि कोई औरत अगर अपने खुद को क्या कर दे? निकाह कर दे। क्या? अरे निकाह कर ले बिगैरि इज़्नि वलिय्यहा, अपने वली के इजाजत के बगैर, तो फनिकाहुहा बातिलुन बातिलुन बातिलुन, तो उस औरत का निकाह क्या है? बातिल है, बातिल है, बातिल है। इस हदीस को पेश करते हुए इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हदीस में तो मौजूद है कि अगर वली की इजाजत के बगैर निकाह करे तो निकाह क्या है? बातिल है। तो इस दलील पेश करते हुए इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर कोई औरत वली के इजाजत के बगैर निकाह कर ले तो वो निकाह दुरुस्त ना होगा, वो निकाह ना होगा। ठीक है, समझ आ गया? इमाम आजम का दलील और इमाम शाफिई का दलील समझ आ गया। लेकिन यहाँ इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह का दलील का जवाब क्या होगा? इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह के दलील का जवाब क्या है? दलील का जवाब सुनो। दलील का जवाब ये है कि जो हदीस इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह ने पेश किया है वो हदीस अम्माजान आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या किया? रिवायत किया। किताब में आया है
कि अम्माजान आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने भतीजी हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा को निकाह कराया। हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा को निकाह कराया अपने भाई के आदम मौजूदगी में, यानी अपने भाई अब्दुल रहमान रदी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल रहमान रदी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद ना होने के वक्त अपने भतीजी को निकाह कराया। किसने? अम्माजान आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने। तो इससे समझ आते हैं कि उसूल ये है कि कोई रावी अगर कोई हदीस को रिवायत किया तो वो रावी उस हदीस के खिलाफ कोई काम करे तो समझ आएगा ये कि ये हदीस पर अमल करना जरूरी नहीं है। अगर जरूरी होता तो उस हदीस को जिसने रिवायत किया वो खुद उस पर क्या करेगा? अमल करेगा। लेकिन अम्माजान आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला ने खुद उस हदीस पर क्या ना किया? अमल ना किया। तो इसलिए इसको दलील के तौर पर पेश करना मुनासिब नहीं है। समझ आ गया? समझ आ गया? कोई समस्या? देखो এখন এটার এবারটা দেখো ওয়াকাযালিকা কওলুহু তাআলা, इसी तरह अल्लाह ताला का कौल है। इसी तरह मानी পূর্ববর্তী যেটা আমরা কদ আলিমনা মা ফারাদনা আলিম ফি আজওয়াজিহিম যেভাবে খাসের উদাহরণ বলেছি সেই রকম খাসের উদাহরণ এটাও কেমন? হাত্তা তানকিহা যাওজান গায়রা, ভালোভাবে ধরো। হাত্তা यहाँ तक कि तनकिहा वो औरत खुद निकाह करे ज़ौजन गैरहु, अपने शौहर के अलावा दूसरा शौहर को क्या करे? निकाह करे। अतः পূর্ববর্তী স্বামী ছাড়া আরেকজন যেন কি করে? নিকাহ করতে পারে। বুঝাচ্ছে? খাসুন ফি উজুদিন নিকাহি মিনাল মারআতি, দেখো এখানে औरत खासुन खास फी उजूदिन निकाही, निकाह पाए जाने में मिनल मराती, किससे? औरत के जानिब से निकाह पाए जाने में खास है। कारण तन के हुआ औरत निकाह करे বলছে না, वो औरत নিকাহ করে, ও औरत নিকাহ করে যখন বলছে তাহলে কার দিকে নিসবত করছে কথাটা? আয়াতের औरतेর দিকে। তাহলে औरतेর পক্ষ থেকেই নিকাহ পাওয়া যাচ্ছে না? নিকাহ পাওয়া যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? নিকাহ পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে বলতেছে ফালা युतरकुल अमल बिही, तो उस पर अमल को क्या नहीं किया जाएगा? तरक नहीं किया जाएगा। उस रिवायत को पेश करते बीमार रूबिया, उस रिवायत को पेश करते हुए रूबिया जिसको रिवायत किया गया अनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किससे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। अय्युमा इम्रातुन नकाहत नफ्सहा बिगैरि इज़्नि वलियहा फनिकाहुहा बातिलुन। देखो कोई औरत नकाहत नफ्सहा, वो औरत अपने खुद को क्या करे? निकाह कर दे बिगैरि इज़्नि वलियहा, अपने वली के इजाजत के बगैर, ताहले फनिकाहुहा बातिलुन, उस औरत का निकाह क्या है? बातिल है। देखो एक এতটুকু বুঝা আসছে না? এতটুকু দিয়ে ইমাম শাফির জবাব দিলাম। ইমাম শাফির দলিল পেশ করছি, ইমাম আজমের দলিল পেশ করছি। ঠিক আছে? এখন এখান থেকে কিছু মাসআলা কি হবে? বের হবে। কিছু মাসআলা বের হবে। দেখো মাসআলা কি বের হবে? দেখো এখন কোন একজন মহিলা, ওই মহিলাটা কিসারা বিবাহ করে নিল, ওয়ালিসারা কি করে নিল? বিবাহ করে নিল। ঠিক আছে? ওয়ালিসারা বিবাহ করলো। এখন তাহলে কি হবে? এখন মাসালা অন্যান্য যেগুলো আছে এই মাসালাগুলো কি হবে? ইমাম শাফির নজদিক ওয়ালিসারা বিবাহ করা কি নেই? জায়েজ নেই। আমাদের নজদিক কি আছে? জায়েজ আছে। তাহলে মাসালা ভিন্ন হয়ে যাবে। দেখো তাহলে ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি তাআলার নিকট ওই মহিলার সাথে ওয়াতি करा जायज হবে? उस औरत के साथ वती करना जायज होगा? जायज ना होगा। वती बुझছো? शाबाश करा, बुझाচ্ছে? उस औरत के साथ वती करना क्या ना होगा? इस्तिलाहात जो है वह एक मर्तबा उस इस्तिलाहात को तारीफ करूंगा, दूसरा मर्तबा
उस इस्तिलाहात का तारीफ नहीं करूंगा, सिर्फ उस इस्तिलाहात को क्या करूंगा, इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, देखो अगर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक निकाह जायज़ नहीं है वली के बगैर, वली की इजाज़त के बगैर, हमारे नज़दीक जायज़ है। तो अगर कोई औरत निकाह कर ले वली की इजाज़त के बगैर, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक उसके साथ वती करना क्या ना होगा, शोहर का जायज़ ना होगा। वजह क्या है, क्योंकि अभी उसका निकाह भी नहीं हुआ, क्योंकि वली की इजाज़त के बगैर क्या नहीं होता, निकाह नहीं होता, इसलिए उसके साथ वती करना जायज़ नहीं है। लेकिन हमारे नज़दीक जायज़ है। वजह क्या है, निकाह हो गया है, तो निकाह होने की वजह से तनकाह ज़ौजन गैरा, इसके तौर पर उसका निकाह दुरुस्त हो गया, तो निकाह दुरुस्त होने की वजह से उसके साथ वती करना भी जायज़ है। बुझाচ্ছে? এরপরে দেখো, এরপরে হচ্ছে ওই মহিলার সাথে ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাইহির মাসালা অনুযায়ী ওই মহিলার মোহর দেয়া, নফকা দেয়া আর কি রেহেন সেহেন দেয়া এটা লাজিম নয়। কারণ কি, নিকাহ তো হয় নাই, নিকাহ তো হয় নাই, তাহলে মোহর কেন দিবে? নিকাহ হয় নাই, মোহর কেন দিবে? নিকাহ হয় নাই, কেন টাকা পয়সা খরচ টরচ এগুলো দিবে? ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের নজদিক মোহর দিতে হবে। কারণ কি, নিকাহ হয়ে গেছে, আমাদের নজদিক নফকাও দিতে হবে, সুকনাও দিতে হবে, রেহেন সেহেনও দিতে হবে। বুঝাচ্ছে? এই বুঝছো? এরপরে দেখো, এরপরে হচ্ছে তালাক ওয়াকা হওয়া। তালাক ওয়াকা হওয়া আমাদের নজদিক মহিলার কি হবে, এই কি হবে, তালাক ওয়াকা হবে। তালাক যদি দেয় তাহলে তালাক কি হবে, ওয়াকে হবে। কিন্তু ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ নজদিক তালাক ওয়াকে হবে না। কারণ তালাক দেওয়ার জন্য প্রথমে কি হতে হবে, নিকাহ হতে হবে। নিকাহ ছাড়া কি তালাক দেওয়া যায়? তাহলে আমাদের নজদিক তালাক দিতে পারবে, কিন্তু ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ নজদিক তালাক দিয়ে তালাক হবে, কারণ তালাক বিবাহ তো কি হয় নাই, বিবাহ তো হয় নাই। কথা বুঝাচ্ছে না? হ্যাঁ, এরপরে দেখো, এরপরে হচ্ছে তিন তালাকের পরে নিকাহ করা। তিন তালাকের পরে নিকাহ করার ব্যাপার আসছে। তিন তালাকের পরে কি করা, নিকাহ করা। তিন তালাকের পরে নিকাহ করতে পারবে কি পারবে না, পারবে কি পারবে না, সেটার ব্যাপারে কথা আসবে। কেমন, দেখো ইদ্যত ছাড়া তিন তালাকের পরে নিকাহ করতে পারবে না। তো এখন ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ বলতেছে তিন তালাকের তালাক দিলে দোক, না দিলে না দোক, তিন তালাকের পরে নিকাহ করতে পারবে। কারণ তালাক তো হয়, বিবাহ হয় না হিসেবে তালাক তো হয় না। এই বিবাহ হয় না হিসেবে তালাকও হয় নাই, এটা বিবাহ তো হয় নাই। তো বিবাহ না হলে কিসের আবার ইদ্যত পালন করবে? তাহলে এখন সাথে সাথে কি করতে পারবে, বিবাহ করতে পারবে, কারণ তার সাথে কি হয় নাই, বিবাহ হয় নাই। কিন্তু আমাদের নজদিক তো কি হয়েছে, বিবাহ হয়েছে। বিবাহ হয়েছে, সেজন্য এখন সাথে সাথে কি করতে পারবে না, বিবাহ করতে পারবে না। যদি করে এটা আবার তিন তালাক দেওয়ার পর ইদ্যত পালন করার পর তখন করতে পারবে। বুঝাচ্ছে? এই বুঝছো? এটার মধ্যে ইখতিলাফ। ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ যারা অনুসারী আছে, ইমাম আছে, তাদের মধ্যে কি হয়ে গেছে, ইখতিলাফ হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে যারা কুদামা আছে, কুদামা বুঝাচ্ছে, মুতাকাদ্দিমিন, যারা মুতাকাদ্দিমিন অর্থাৎ 300-500 হিজরির পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম গুলোকে মুতাকাদ্দিমিন বলা হয়। বিভিন্ন গিয়ে 300, 350 এবং কিছুতে 500 বলছে। কেমন, তো 500 হিজরি আগের উলামা, এগুলোকে মুতাকাদ্দিমিন বলছে। আর মুতাকাদ্দিমিন যারা, তারা তো একই কথাতে ছিল, অর্থাৎ তারা বলতেছে বিবাহ করতে পারবে। তারা কি বলছে, অর্থাৎ তালাকের পরে সাথে সাথে কি করতে পারবে, বিবাহ করতে পারবে। কারণ কি হয় নাই, বিয়া হয় নাই। কিন্তু ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আরো কিছু মুতাআখিরিন উলামা যারা শাফিঈ মাযহাবের, তো তারা বলতেছে বিবাহ করতে পারবে না। কারণ ইহতিয়াতান বলছে। কিসের এতবারে বলছে, ইহতিয়াতান। যদি নিকাহ হয়ে যায়, তাহলে হারাম কাজে কি হয়ে যাবে,
লিপ্ত হয়ে যাবে, তারা ইহতিয়াতান বলতেছে না না নিকাহ করতে পারবে না। যদি হয়ে যায়, আমরা মশলা দিছি ঠিক আছে, যদি হয়ে যায় তাহলে তো গুনাহগার হয়ে যাবে, সেজন্য ইহতিয়াতান কি করতে পারবে না, নিকাহ করতে পারবে। বুঝাচ্ছে? দেখো এবার দেখো এখান থেকে এবার দেখো ওয়ায়াতাফাররাউ মিনহু, वयतफर्रउ मिन्हु, उससे तफरीअ होता है, मसला निकलता है अल खिलाफ, तो उससे निकलता है क्या, अल खिलाफ, इख्तिलाफ निकलता है, क्या है अर्थात मसला बेर है, ওই মসলার মধ্যে কি হয়, इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ बेर है फी हल्लिल वती, किसमें, वती हलाल होने में। বুঝাছি না, এই বুঝাছি না, হ্যাঁ ওয়াতি হালাল হওয়ার মধ্যে ইখতিলাফ হয়, আমাদের নজদিক ওয়াতি হালাল, তাদের নজদিক হারাম, জায়েজ নয়। ওয়ালুজুমিল মাহরি ওয়ান নাফকাতি ওয়াস সুকনা, এবং আমাদের নজদিক মুহর এবং নফকা, নফকা মানে খরচ, নফকা মানে কি খরচ, ঠিক আছে, সুকনা মানে রেহেন সেহেন, অর্থাৎ থাকার জায়গা, স্থান দেয়া, তো এগুলো আমাদের উপর কি হবে, লাজিম হবে। ইমাম শাফি রাহমাতুল্লাহ নজদিক লাজিম হবে না। উকুউত তালাকি, আমাদের নজদিক তালাক কি হবে, ওয়াকে হবে, কারণ বিবাহ হয়েছে সেজন্য তালাকও ওয়াকে হবে, কিন্তু ইমাম শাফি রাহমাতুল্লাহ নজদিক হবে না, কারণ বিবাহ হয় নাই। তারপর দেখো ওয়ান নিকাহি বা'দা তালাক, বা'দা তালাকাতি সালাসি আলা মা যাহাবা ইলাইহি কুদামা ও আসহাবিহিম, এবং দেখো 3 तलाक के बाद निकाह करना, 3 तलाक के बाद निकाह करना जायज है, निकाह करना जायज है, किसके नजदीक, अला उस पर मा ज़हबा इलैहि, जिसकी तरफ गया कुदमा व अस्हाबिही, इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह के मुतकद्दिमीन क्या है, उलमाए किराम है, ठीक है। अर्थात ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাইহির মুতাকাদ্দিমিন উলামারা গেল যে 3 তালাকের পরে নিকাহ করা কি আছে, জায়েজ আছে। কারণ কি, কারণ হয় তাদের নজদিক নিকাহ হয় নাই, তাহলে তালাক কেমনে হবে, তাহলে সাথে সাথে বিবাহ করতে পারবে। কিন্তু ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাইহির কিছু মুতাআখিরিন উলামায়ে কেরাম তারা হচ্ছে इसके बरखिलाफ, इसके क्या है बरखिलाफ, তাদের কথা হচ্ছে বিবাহ করতে পারবে না, ইদ্দত পালন করতে হবে, কারণ এটা হচ্ছে ইহতিয়াতান কি করতে হবে, ইদ্দত পালন করতে হবে। দেখো बिखिलाफी मा, उसका बरखिलाफ मख्तारहुल मुताखिरून मिनहुम, शाफिइयों में से मुताखिरीन का उसका इख्तियार करने में उसका बरखिलाफ, किसका बरखिलाफ, मुतकद्दिमीन का बरखिलाफ। বুঝাচ্ছে? অর্থাৎ মুতাকাদ্দিমিনরা বলছেন নিকাহ করতে পারবে 3 তালাকের পরে, মুতাখিরিনরা বলতেছে পারবে না ইহতিয়াতান, ঠিক আছে, বুঝাচ্ছে? তো ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল আমরা এগুলো ভালোভাবে শিখে নিব, ঠিক আছে।